Next is one. We're going to insert components and entourage. Show na ay sakyanan. And then this one is vegetation. So how to insert these items? You just have to go to insert and then arita sa load family, rather load Autodesk family. So cloud ni siya class, you click that, then this will load. Nani siya categories. So let us wait lang. It will depend on your requirement class connectivity. Okay, this one, no? Daghan man siya dire. So it's kinda confusing. So are lang ta class, for example, entourage. Click entourage. Then kani you want car. So kani siya RPC Beetle. Wala na siya i-click, ay mo na siyang i-load. Okay? So naka-load man ta na last time from previous class nako. So kanila akong pilion pan. In your case, pwede kanino Beetle. So akong i-load si Van, load na siya dito. So wala pa na siya ma-insert. Okay? I-load naman siya sa system. So what you will do is you're going to type CM. Type CM component. So once you type CM, ang pinaka-latest yung mong i-download, ma-appear na siya. No? This one. Okay? So, dire po na nimo makita sa properties. So, wala pa na ito insert nag-hover pa ta. Meaning, kung sa imong gi-download, mo-appear na dire, no? Example, Beetle, naka-download naman ko, or mga tao. Okay? Pero kanilang sang van at ang ibutang. Okay? Then escape, escape. So, we'll check the 3D. So, naa ang van na ani. Okay? Simple man kayo ang kuan class no? sa Revit na default. So, if you want mga mas detailed, you go sa other sites na may mga kuan na maker of BIM na. So, yun na lang, you type lang, no, Revit models. Okay? But careful lang, uban. Ugat sa kayo nga files. So, ang uban buhaton is dili ra magbutang dire dito na sa other programs, no? Like Lumion or Twinmotion, dito magbutang og mga budget entourage. And then here, mostly, kuan lang, 2D lang or pwede na po na, but for representation lang. Okay? Now, we go back class. Ariga punta sa FFL. Then, we'll add other items. Load, Autodesk, family. So, for people, you want to put people in your model, kanilang RPC female, i-click na siya, RPC male. So, pwede dungan. Dungan mo o check na imong i-load. So, sa kuha, I will not load lang. Dahil na naman dito daan. So, kanilang RPC chair, pwede na siya. Actually ka ng RPC, kuhan man na siya, murag sa it's like SketchUp. Masa ka nga angle mo, atubang sa mo. Okay, kung mga RPC gani. Pero kaning van, truck, kung Beetle, 3D gana siya. Okay? So kanila, no? Let's say RPC, chair. So i-load ta na siya. Then CM. So
Then 3D. Okay. Their one is labeled RPC pero actual model gid siya. Ilang share. Okay? But kani siyang RPC nila nga tao, ano siya katong watubang nimo no? You will kuan the angle change. So we go back to FFL. Then you want to insert people. Yan, naka-download na ka. Currently, chairman ang magawas. To change that, harita. Click that. Pangita ito na yung mga tao. No? RPC mail. Dwayne. Butang na to. Pag uman, ito na siyang i-check. So 3D. Naana siya. Of course. You can also click the RPC and you want that change. Pwede nimo ilista